أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam be abela jelen alaka herakanye alaka libana sabati alaka tanki shindana donc yi bara dam nene Allah taala ka deme ye ko Allah taala kan deme ka tan shitana ma shitana mi Allah taala ka dan ka yoro jan ka bo aka ne mama parce que obeba donc shitana amurtila ka ban ala qualitna suguri ke adama dilan tuma o Allah taala dan ka Allah taala ka dan ka yoro jan ka bo ka ne mama ko parce que ke ndotna ora al ke ndotna adna so alors wotem ko gan ko bara dam ne Allah taala barka may bismillah ye nama ar-rahman masa Ar-Rahman masami Allah taala ko ale Ar-Rahman masai donc hina masalo hina milo ada badu kolokan donc hadi ke kafiru shetana e mumnu yumankela jumankela daba o bela jela yiru an fe mission bela jela Allah taala o hina no ya bela jela e ala bi nen liki di o bela jela ma e fran fasita hadi ke kelkeni tala Allah taala a bisi ka kafri ke fama baye ka wati ke ka fandan ke fama baye ka pardon ka mumni ke fama baye ka kafri ke fama baye ou ka mumni ke ka fantanye ka kafri ke fama baye ou ka kafri ke fantanye donc ça dit que ala ta titu islam evadi ke atitu islam ya wal ma nyuman ke la wal ma mumu ka nyuman ke armade du kolokan non kafri ya bisi ka ke ma baye du kolokan ka muso chama so ka den chama so ka war chama so me Allah taala ba do jahannam al kenu parce que Allah taala ko en fin ata jatimine ko mo mi Allah taala ay no yar ko du ko kan war chama na ko chama muso chama den chama ne ko herlo ma al kenu de ala ko ala ko ali taala aya jidi wasa ka ke ko ma o ma al kenu ala ko kiso ma do ay bamba na kala mai aka bamba na kera setigi wati aka bamba ka Allah taala bana kan yoro da mani ote do jahannam ko alors on bora ko rahim sisan rahimi kerekela mum ni dronye mi mankela ni mi hina nyona ni me yafa nyoma wala mi be koto ala taala kama ala ka ke mum no ye ala taala rahim no ga ulu ka ulu aljina kono ala ko arnya no ga yi ala ka ki jahannam sisan amna do satul mu'minu kono ala ko yalla mi mum no kasurai qad aflaha al mu'minu ala taala ko tiantiana dangane nyama ala ko mu'minu kisira mumni mo mi ye asuna ko ala taala tienye ko kira tienye ko jahannama tienye ko tasma tienye ko ala taala be ki de be jala tienye wa la tike be jala ko ala taala di yati ala taala tienye donc ko tila mo kera mumni ka ban ala ko ulu kisira donc ulu kisira o kisira mais satu be ala bna ulu ko sansa donc ulu ye mo mi ye mumni ni e min sona ko be jala tienye e kana ka iblisa ide parce iblisa bana ala mais akun kera mumni mais sisan ala ko mumni mo min sisan allazina min kislan ala ko ulu ye mo min ye allazina hum fi salatihim khafizun ulu ye mo min ye o bi o ka seli kolse seli wakati temede numa seli fana o ba ke nyama donc bo seli kolse ni o seli fana ka ala tala deli fana ni o bora kata so o seli kono hadi ke seli kono kata so o dison ka juguman ke ka seli ni tiende o dison ka nyamwa kede dison ka yon fa kede ka lagre ko ke kata jinan son ka na fulani ala ko uruti o tike o mumni mo uru be ko seli kolse allazina hum fi salati hafizuna donc ala ko seli kono o mu ke khasiuna o be siran ala tala nya wadi o be ala batuni ala nya siran ni yara majigi ala tala nya fe ni tu ya ko hafizu me khasiuna ay ma nya kala ni erari donc khasiuna donc o yara majigi ala tala ye mais ni mi fone ala fa na bi nya fe ko na ka bolo sisan walazina hum anin lagawi muridun ala ko ulu mo mi mumni ala min mangudo ko be do adna kono ala ko mo fana ni o tara mana kuma kan yoro la o ala ko o bitene o shonka mana kuma kan o dado ala fuyo kai mo be sindo mo nene la o sindo nyam ga kuma ko la o sindo ballam ko mi ti ala taala ba boy mi ala to ko tienwe ala ko be ajena o shonka o dado la
mais ne kum baro gwansa lo mi hakdi mo ma we dia kuma kan gwansa mi ta ala to ko tiye mi dina ko tiye abesi wo yalla mina kera manam kuma ko bi mi ala to ko tiye adina o tiye ne obi teme tujonga lo fe wala jina hum anis lagwel muridina wala jina hum lil zakati failuna ala ko mo min fana ni ala no gami ko yemi adjake mi na kule kaba ala ko waka jakabo kadi fantoma kadi wala di sabato ma wala jina hum li furujihim yafafizu ala ko mo mi fana o bi o kanya flatanga so ga yamuga ke fi kai wo nyam flatanga musolo wa nyam flatanga so ga yamuga ke kelo take fana illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ala ko fona ya sonde no yerba kun ka furmu solo obi son ka janai no yerba kun ka kelo na ya ka kelo be janai ala bi bargi do ale fan la parce que ni janai ka muso ka dam ta kan ni abela janan janama ka ban ala ba sara ka bargi ka bargi da awma turuni donc mena kera modori ala tala ko abi jankata illa ala ko fa innahum ila ma malak aw ma malakat aymanuhum wala ala ko wala fana abisi ka wana jom musoyi ni jom muso ba fe abisi ka jana fana ala ko bastala fa innahum ghayr malumin ala ko na malumin ala ko na yasoro e ka fu musolo ala ko jalakite na yasoro e ka fu tiaw ala ko jalakite na yasoro e ka jom muso ala ko jalakite nuri mumno ye fa man ibtaga wa ra zalika fa ulai hum adun ala mo min tara dore ni minti aka fu muso min ta jom muso ka ba min ta ka fu ke ka ba ala ko urti ala mo kala dan sa ko ba ye ala buru do jahal mo kono ala kan kisu ala ka tawo ba ala ka kan kisi o kera nyoma parce que ala tala ko kira ko ne man kiba mam ko akan ka do ko fitna fra mi dia halake dina mo halake ole mun ko musulu do muso fitna palu aka ira polisi ni ote o bando halakilla ala ko tuguni wala jina hum li amanatihim ala jina olu mo gomni fana mumni mo gomni fana min do adna ko olu mo gomni fana hum ali amanatihim wa ahadihim radi wala ko ni wala idu tani mo way kaban wal ma fin kalfala mo kaban ala ko ba dafa we kalfali dafa we kalfali di la mo ba wala idu fana dafa donc e fana la idu ta ni da tane alama ne ka ba ka dafa ni ala lu fana e ka dafa parce que ala ta tay me e la idu ta ke mina sherike selide ila ita kibla jakabo akere ila ita ibna gujuma ke itna yamuga ke itna mogofa itna mumuke abela je la idu mo do ko baya bi ashara la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam ashara muhammad rasulullah ta abela je baya lo ni shahada ta ka banka ba isra ka ala ta kin ala nakira lo yo kuma mi fo kin lo donc e ba kan li donc ba mani woyé والذين هم على صلاتهم يحافظون ولا تنفوا على هو مؤمن بوكا سيري كولاسي donc il y a faut que seli kolasi di fana aba ira ko ni seli ka ban fana bamba kana juma ke seli tanu ko fe voilà donc par ala ko kuran kono e ka seli ko seli ba de bare ka boko juma ko ma donc ala zikra akbar donc ko hakka di ka bon donc ni seli bi bare ka boko juma ko ni bora mi seli ko ka ban e ka donc itara ala min deli so ma jona ko bi ala deli ni ka bane isela ka ba kala deli ala ni commerçant bo ni jawe kala we e fi ko ma e senegalais we fonctionnaire e ala deli ko ni bora ka seli kata e ka baraka yolla ala ka sababu bela jara nyayi ala ka wala ala ka e sutra yolla ala ki tanga wala ala ka no yaki donc ura ni portu ni kata chene kata chene kata nyamwa ka buna kata fi boy kata mo fa ko kata juma ka ban est ce que imaka baraji mi itmi deri ala fa ima chen ka ban bana donc ura ni bi ala barakala abamba kana juma ke ika sete no ko ve donc ore seli ko li fa donc bamba ka seli ko si ikana ta juma ke ika sete no ko ve donc olaika humula wari so ala ko nuni mo gomni ye mini mo dula sabare ala wulu mo gomni minna ala ke no dula ke chen tabako donc chen tabaka mu chen arjina na kono fi bela jere alajina yarishuna firdausa hum fiha khaliduna wala dumi firdausa kona wadi wala fiyo kayi wala nino kumba katra awni wonche bi ambela jara ka bamba ala taala mumuli mangudu chokola ala tala ka foyo do fa ko inna mumula la jira isa shukra la wajhat qulubuhum wa iza tulita fuliat alaihim ayatu zadatuhum imana ala ko mumuli mo gomni fana ni ala ka kuma kan karaw ala ka to fo kan ga ba ko aboko bo jukun yere o be sira ala taala ni ala ka ayaw kana ka fara yala fana ka fo ko abi ko limana fara kan aya kana ka yala abi ko limana fara kan aya to ma ni aya kana ka fo ko ala ta ko ko no ikana dormi atami kana l'autorité ata jouer ikana mo ke attaque ikana mo fara attaque tuguni ikana ikana sili toy tuguni ake jakabo abi jakabo ika hiji ga di sebi abi hiji ga di sebi ole ko limana zata to hum imana ko limana bi fara kan donc ni mumni ka mangudu ye an ka bamba ka to kan ko dai an kana son arma de kata nene kan bo an ka siri la son to pa do be fana oti shetana ya wa ko siri ti wajibi wi attention khayra ban ko ci parce que a fora yor dola ko ci wajma fora yor da ko mo minnu
nala may mo min ni kafu mo min ni aw be sele wala to mina o be sele tane ni tolo ye ani yele boli fi do aw kana soma kana seli tane tolo ye a jakata tolo ye kana alka shara si tane tolo fi kay aka kenyam wala bi anka wandale ni ayimi so mina dioma anka bamba anka alaka sharia la batu wala mala tili alaka kanda alaka sutra so makanye alaka ibana dama alaka sabat dama. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة الله وسكينة من نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا علينا أطراف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إننا نسأل خير مسألة خير دعاء خير نجاة خير علم خير عمل خير ثواب ثبتنا حق إيمانا ورفعنا درجاتنا تقبل صلاتنا نسألك الأولى من الجنة.